Team Ogos, Ogos, titira, didiretso, pumade away, wala. Nakakuha ni Aaron, Aaron. Binigay kay Uno, si Uno, tumira sa loob, wala pa rin. Nakakuha ni Jordan. Uno, rebound. Ayan na po si Manabat. Ibigay kay Anton, Anton. Shoot. 2 points. Agosto, binigay kay Kenneth. Kenneth. Agosto, binigay sa loob. Jordan, binigay kay Ogos. Ogos, nagdi-dribble. Ogos, Ogos. February pa lang. Fade away. Wala pa rin. Aaron, titira ng 3 yan, sigurado. Oh, sabi ko sa inyo eh. Pang! Ha? Three points! Anton, na libre. Wala. Aaron for 3. Sama yun. Wala, wala yan. Ay, didelete natin yun. Ha? Ikaw muna. Sige. Tayo pulutan ah. Ano din ang ulan? Ogos ng masahe. Eh, sino may camera yan oh.
Eh, pababa naman eh. Pababa yung hulog. Huwag lang mataas. Galing, nakunan yun. Galing ah. Yung bata oh. Ibaba na lang kaya. Diba ba? Tatakbo yan eh no? Lagi nga yung tabi no? Ang bata. 2 taon ba lang yan? Pinayagan ng misis pero dadalhin yung anak. Yun. Tapos na ako. Kasi yung anak ko. Maglilipasan dun. Oo, ano na eh. Kaya ganda na lang. Wala ako nga oh. Ha? Running time 20 minutes na. Ito eh. No? Oo. Mapa-pre-throw, mapa-ano na. O kaya 30 minutes running time na. 3 oras naman. Boss. Boss. Wala?
dos.
Dos, dos.
Cut na. Ay na, wala na tong cut-cut. Wala nang cut-cut. Hey! Warm up muna kayo, mga, para wala kayong tira eh. Para wala kayong tira. Wala kayong bitaw. Warm up muna. Okay. Good! Game. Jersey number 1, pass 2, nasundutan! Nakuha ni JD. Cruz, pass 2. Errol, pass 2. Proilan! Wala pa rin, kuya Proilan. Ito na si Macmac. Macmac school layup. Wala! Si Errol nagdadalang baby. Errol. Sa gitna, Errol. Sa gitna, pinasakay. Kuya Ibe, pass for 3. No good, nakuha ni Bullet. Sumasagasa, lumipad. Basket yun. Jelly. Jelly Ace, Errol ngayon. Errol sa gitna. Errol! Pilit na pilit. Macmac. Pass 2. Wala na kuha ni Errol, pass 2. Kuya Ibe, pass 2. Kuya JD, JD fake pass. Basket yun, no? Yeah, veterans na veterans. Kuya Chris, Kuya Dador sharing the play. Dador, pass 2. Na jersey number 1, pass 2. Macmac, pass 2. Bullet, take in 3. No good. Nakuha ni Dador, sharing the play. Dador, pass 2. Macmac. Wala, nakuha ni Cruz. Nagdadalang bola si Cruz, sharing the play. Cruz, pass 2. Kuya Ryan. No good, nakuha ni Bullet ngayon. Bullet, pass 2. Kuya Chris. Nakuha ni Proilan. Kuya Proilan, pass 2. Kuya JD fake pau. Nakuha ni Kuya Ryan. Nilabas ang bola, pass 2. Ibe, 4-3. Tapos, nakuha ni Kuya Ryan. Wala pa rin ako Ibe. Basket na yun para kay Ibe. Dador, 4-3. No good. Sino to? Kaya Proilan. Nagdadalang bata. Proilan. Pass 2. Kuya JD. Pass 2 Kuya Ryan. First. Easy 2 points. Si Kuya Ryan. Macmac. Nagdadalang bola. Macmac ngayon. Dadalang bola. Macmac. Si Macmac pass. Bayan the back pass by Bullet.
Bullet pull up. Ayan, basket yun, no? Swabe lang. Kaya Ibe. Kuya Ibe. Pass to Kuya Ryan. Pass to Cruz. Cruz. Turning the play. Just 10 second shot na. Cruz. Pull up. Wala na kuha ni. Makmak. Pass to Dador. No good na kuha ni. Dador pa rin. Dador pass to Errol. Errol na sundutan natin. Errol. No good. Nakuha ni. Jersey number 1. Pass to jersey number 0. Take it 3. No good. Nakuha ni Dador. Nakuha ni number 1. Nakuha ni Makmak. Oh! Pero may nakuha foul. Who's fouled? Cruz! First personal foul! 2 shots para kay Makmak! Jersey number 0. Jersey number pass to number 1. No good na ako ni Makmak! Basket yun! Para kay Makmak! Balik tayo ngayon kay Cruz. Nagdadalang bata. Cruz pa rin. Pass to Ibe. Pass to Froilan. Taking 3. Froilan. 3 points. Makmak. Selling the play by Makmak. That's 20 second shot. Makmak. Pass to Bullet. Sa gitna. Bullet. Diretso. Easy. 2 points by Bullet. Ito na si Errol pa rin. Errol. No good na ako ni Makmak. Pass to Bullet. Back to Makmak. Nila pag ang bola. Wala na ako ni Errol. Power rebound. Errol pa rin. Errol. Pass to Froilan. Pass to Kuya Ibe. Fake. Kuya Ibe. Basket. May Kuya Ibe. Kuya Ibe. Jersey number 1. Pass to Dador. That's 10 second shot lock. Pass to jersey number 0. Back to Dador for 3. No good na ako ni. Basket siya by jersey number 1. Inbound the ball back. Ibe. Pass to Froilan nagdadalang baby. Last 15 second shot lock. Froilan pa rin. Pass to Errol. Taking 3. Errol 3 points. Yun. Up, inbound. Ang score natin ay 8-5. Lamang kamay ala. Makmak. 4-3. Nakuha ni kay Froilan. Pass to Kuya Ibe. Ito na. Diretso. Kuya Ibe. Pass to Errol. Pass to back to Ibe. Ay! Wala. Base. Wala pa rin. Ito si Makmak. Dadala ng bola si Makmak. Nagpamilo. Makmak pa rin. Makmak. Scoop. Oh! Makmak. Ito na ngayon si Errol. Pass to Kuya JD. Back to Errol. Sa gitna. Pass to Kuya Ibe. Back to Ryan. Basket. Ang ganda naman nun. Bullet ngayon. Nabalang bola. Bullet. 15 second shot lock. Pass to no jersey for 3. No good. Kuya Ryan. Pass to Errol. Back to Kuya Ryan. Ang ganda. Kuya Ryan. Back to Ibe. Pass to Errol. No good. Nakuha ni jersey number 1. Niratrat ni Bullet. Ang inapatay yun. Ay, bawal pa yun. Bawal pa yan magmuro. Sorry, pakat na lang. Pwede ba pakat yun? Kuya Ibe. Basket yun. Change. Kuhaan, boss. Hey, inbound the ball by Makmak. Pass to sino to? Kuya Chris ngayon. Kuya Chris pass to Bullet for 3. Wala, nakuha ni Kuya Froilan.
Pass break kay Errol. Oy! Sorry. Ayos tayo pasaya! Sino to? Jersey number 0. Wala na kuha ni Kuya JD. Kuya JD? Binababa ang bola. Kuya JD. Kuya JD. Papers! Oh, no good. No, ni bullet. Bullet na yun. Nagdadalang bola. Bullet! Tong ino. 2 points para kay Bullet. Bound the ball by Kuya Froilan. Pass to Errol. Back to Kuya Froilan. Kuya Froilan. Dadalang bata. Kuya Froilan pa rin. Kuya Froilan sa gitna. Pass to binaba kay Raya. Ay kay JD. Nagahap ng papa. Pinasakay. Errol. Uy! Bullet ngayon. Bullet. Naknak. Bullet. Ay! Up. Last touch pa. Dador, pass to Makmak. Pass to jersey number 0, pass to number 1. Basket na yan kay jersey number 1. Sino to ngayon? Kuya Froilan. Babawi ata to. Kuya Froilan, pass to Kuya JD. Lista mo na. Sayang. Nabate. Makmak ngayon. Makmak. Dagdadalang. Makmak. Inasuntutan. Tong ina. Bawal pala magmura. Kuya Ryan! Strong 2 points. Jersey number 1. Pass to number 22. Makmak. Sharing the play. Makmak. 4-3. No good na ko ni Kaibe. Ito na si Kaibe. Dire-diretso. Pass to Errol. Back to Kaibe. Nice one. Kuya Chris, Dador. Sharing the play, Dador. Step for 3. No good. Basket yun. Shoutout kay Idol Kenneth Kunanan. Errol! Tangina naman yun. Kebe, bawal dito magmura yun, no? Bawal magmura. Sorry, akin. Out. Inbound the ball by Bullet. Pass to Makmak. Back to Bullet. Bullet taking 3. No good. Number 1. Basket yun. Number 1. Pinababa ni Kuya JD ngayon. Kuya JD taking 3. Wala pa rin. Binaba ni Bullet. Bullet pa rin. Pass to. Back to Bullet. Pass to Makmak sa gitna. Uy! Binit-bitan, no? Binit-bitan. Ilang bilis bumaba. Bilis para na. Kuya Ibe. Sumasayaw. Pass to Kuya Froilan. Oh! Wala na kuha ni Makmak. Binababa ang bola ni Makmak. Pass to Dador fake pass. No good. Ako ni kay Ryan. Diba ang bola, pass to Errol ngayon, pass to Ibe, ganito. Puta. Sino ngayon? Bullet ngayon. Papalitan lang, Bullet. Easy lang daw by Bullet. Nilabas ang bola ka. Jersey number 0 for 3. Bang! Jersey number 0. Putang gala naman. Uy! Isa lang lamang. Kuya Ibe ngayon, Kuya Ibe. Nasuntutan, nakakuha ni number 1, pass to Bullet. 2 points yan by Bullet. Ito, Kuya JD. Binababa ang bola. Cruz. Binababa ang bola. Cruz pa rin. Nagdala ang bola. Cruz, sharing the play. Cruz, pass to Kuya Ryan. Pass to Kuya Ibe for 3. No good. Nakuha ni Makmak.
Mac, sharing the play. Mac, sharing the play. Last 15 second shot lang. Sharing the play, number 22. Number 22 sa gitna. Oy! Wala na ako ani. Okay lang, Mac. Ilang Mac? Okay lang, Mac. Oh, okay lang. Okay lang. Yan. Bola lang kasi. Ito na, Kuya Froilan for 3. Ay, nakuha number 1. Nasundutan na nakuha ni Errol. Errol sa gitna, tulak. No good. Nakuha ni Makmak, pass to Bullet. Bullet na. Oh, nice defense. Para kay Kebe, easy lang daw. Kebe, pass to Kuya Ryan for 3. Basket, tangin. All 6. Setting the play by Dador. Pass to jersey number 0. Number 0, titira yan. Tira na. Sayang. Wala na ako ni kay JD. Lost kay JD. Kay JD. Nagdadala ng bola. Kay JD sa gitna. Kuya JD. Pass to Errol. For 3. In and out. Oy! Game. Inbound the ball by jersey number 1. Pass to Makmak sa ilalim. Makmak for 3. No good. Nakuha ni Kuya Froilan. Nagdadalang bola Kuya Froilan pa rin. Kuya Froilan. Kuya JD pull up. No good. Pinababa ni Makmak ang bola. Makmak ngayon, setting the play. Makmak pass to jersey number 0. No good, nakuha ni Bullet, foul. Jersey number 0, pass to Bullet, taking 3. No good, nakuha ni ano ba yan? Okay lang, Mac. Ano ba kasing ginagawa nyo kay Makmak? Ayun, ano? Okay pa ba? Okay pa, ya? Game. Inbound the ball. Bola lang kasi. Bola lang kasi ah. Good. Inbound the ball by jersey number 0, pass to Makmak. Na-blood na ata si Makmak eh. Makmak ayun sa gitna. Foul. Who's the left? Inbound the ball by Makmak, pass to jersey number 0. Pass to
Jersey number 1, pass to 31. 31, setting the play by 31. Setting the play. Number 31, pull up. Easy 2 points by number 31. Ito na si Errol ngayon. Errol. Oh! Errol ngayon. Errol. Pass to Ibe. Ganda. Woo! Basket. Bullet ngayon. Bullet ngayon. Labas. All 7. Good. Jersey number 0. Nice D. Oh! Error for May nagawang mabuti, delete mo. Ay! Uy, oh! Ito na. Ay, ganda na yung bullet. No good. O ni Errol. Silang daw kay Errol. Errol ngayon. Nagdadala ng pass to Kuya Ryan. Apak daw. Error. Good. All 7. Check. Nice D. Makmak ngayon. Pass to Dador. Bakmak for 3. Bola lang lang. Ito na, jersey number 0. Bang! Jersey number 0. Okay na. Dalawa. Warning! Ito na, Kuya Froilan babawi. Pass to Ibe pay. Ibe sa gitna, pass to Errol. Back to Froilan. Pucha na. Ay! Set. Ay. Ito na. Errol. No, gusto ko ni Makmak. Dire-diretso na. Makmak. Oh. Papa. Dalawa. Kuya Michael, oh. Pass to Del. Bullet. No good daw ano kay Ibe. Ibe ngayon, pang set yan, ha? Pang set ba? Hindi pala. Pang ano pala yan? Pang all. Bola lang ulit. Bola lang. Kay JD. Screen. Kay Ryan. Kay JD. Basket! All war. All war. Ito na. Patay kayo. Boom! Nakuha din kay Froilan. Ay, foul. Wag may cross. 5, ito na, Kuya Ibe.
pinalik kay Errol. Errol ngayon, pass to Kuya Ryan, pass to Kuya JD. Kuya JD, pass to Kuya Ibe, tilibot, Kuya Ibe, doon lang pala. Uy, nagod. Ako ni kay JD. Uy! Uy! Sayang! 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 Sir Brian! Labanan mo yung 5 ko! Labanan mo 5 ko! Oo, labanan mo! Ano, bilyar? Wag. Ibe, all warning po tayo, all warning. Pass to Errol. No, good pa rin. Ibe, boss. Last war. Last. Kaya tagal pa to, 2 train. Pre. Set na yun eh. Sayang. Idol. Sorry ko.